Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 5 феврали соли 2025 навор кардам баъри шумо. бовар кунед, навори имрӯзаон навори хуб мегзарад. Навормон аз рӯи комменти шумо бардуро. Яъне ки хонаи арзонмон гуфтен, яъне ки хонаҳои састаянашам хуб бошад, ба мо гуфтем баъри шумо имрӯз хонаҳо ҳаст. касе ҳами каналда нав омаги меҳмон бошен, ҳатман як донаи лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед дӯстон. агар ки шумо дошта бошед хона ё ки мошин ё ки замин, чӣ молу маҳсулоте ҳаст, канали мо ҳамавақт дар хизмати шумо бардуро. занг бизанен, эълоншон мекунам, молу маҳсулотатон насиб боша савдо мекунем. бардуро агар аз Калхозобод мақсад квартира дошта бошен, ман насиб боша снимат карданем, ҳамин рақами мода занг бизанен, хидмда квартира дар кор шудед аз Калхозобод. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. мегзарем ба эълони якум имрӯзамон. бардора эълони якумон чия? эълони якумон беҳад эълони хубае, ки дар аввали навор гуфтам то 135 000 сомони хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Қоқобод мега. бардоро Қоқобод 4 комната дора, 8 сотиқ замин, 135 000 сомонӣ. ина бардор бо чит мефура. хонаи арзон гуфтен, марҳамат пешкаштон кардам. рақамон 988 40 10 33 дӯстон. ватсап аста метавонед ки ҳатман акада занг зада муроҷиат кунед. хона 4 дар хона дора. бания ало хона. ака обусвет ҳастай бардоро. айни ҳол хомӯшам бошаване ки обусвет дора. ҷои бесветӣ нест, ҷои беобӣ ҳам нест ҷа. срочно фурӯшия. ҳуҷҷату 100%. дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Қоқовод бардоро. 8 сотиқ замин. бания алохона, анҷимхона, азимхона ҳамаш ҳастай. хулас конкретни харидора ждат доре. меган агар ки харидор бошем, бо насиб боша арзонтон мекуна. дем эълон мегзарем дӯстон. эълони димон чие? эълони димон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Меҳробод мега. Гумбулоқ 4 комната дора. чихе ки хонаро худтон дидесем бардоро, айни ҳол коробкай ба ғишти пухта сохтагай, ки дар замистон гарм ва дар тобистон хона салқин меояд. и ҳамагонда маълум аст бардоро 4 комнатаи коробкагӣ дорад, 6 сотиқ замин дорад, 219 000 сомонӣ. ина марҳамат кунем бардоро, хона пашти ремонташ 60% бучидагай. хитондаи чиз маълумай. рақамон 95 99 37 27 дӯстон. ватсап дорад, метавонед ки акада ҳатман занг бизанед. коробкаи хона. подвалаш 4.5 ба 6. подвалаш ҳамом дарунаш 4.5 ба 6. ҳамомани. марҳамат кунед, каси харидорай ҳатман занг бизан акада. сеюм эълон мегзарем дӯстони азиз. эълони сеюм хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 402 мега, деҳаи 402. 3 хона дорад. чихе ки дидесен хитон, хонао коробка. 3 дар хона дорад, 8 сотиқ плюс ибо замин дорад. нархша акамон 165 000 сомонӣ мегад, боз муомила карда мешавад. рақамош 005 11 52. агар ки шумо фикр кунед ихели номери карод ки мешавад, мақсад дутайга рақамша чи ба нагуфти биген, агар бардоро ихели номер ҳастай дар мемед, мақсад навромаге 005 11 52 занг бизанем мебардора карочи. обусвет ҳастай, мактаб балниса ҳам наздикиштай. харидори аниқ боша, бо савдо мекунем. мега алиша мешава, ай тарафи фархор боша, ягон хона мақсад алиш мекунем. мега болои сум метем ё ки чихел ки мақсад дагортон туғри бира бардоро. 4 эълон мегзарем. инак эълони 4 беҳад эълони хубай. ана ака бардоро хонае ки дар Душанбе ҳаст, айни ҳол хонаҳо сар шидан. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар бардоро.
خانه را بینید اختون بها بدن حالا چه سسنشه خانه بد نیست چطور خش رو کردگی که همی مدروی بردارو زندگی میکنه ده در خانه دارد آبشی 56 متر کوادراتی نرخ خانه را کمان عینی حال 480,000 میگن باز حتما معامله نه که خیلی بردارو 56 متر کوادرات دک کمناته دارد پلیس ای حجت خانه دارد حمام دارد جای دوش مقصد مهمان خانه هست خانه نشست کل دارم هسته بردارو در 4 اتاجه خانه ازر در دومی 4 اتاجه خودش در یکم اتاج گفتنیم رقمون 188 848 499 ای تلفنی دستیشه 989 05 44 82 анайда боша бардорои ман ватсап дорад ови свет пастайне мега ҳуҷатош 100% баня ва ҳуҷатхонаш ҷудо ай мақсад чихеги мақсад фаҳмиде хитон мактабам наздикишта масҷидам ҳаст аптекам ҳаста бозори корвон наздикишта хулосига дӯстон ба ҳамаи чизи чораш غیر از جوگای خوب میگه دیگه همه چیز چورش قطعی مرحمت بگیرن میگه تقل کوسه همه چیز میته کروچی ریمونتی خانه نو با کرپیچ ساختگی خانه را در دومی 4 اتاجه خانه عینی حال خودش در یکم اتاج قرار دارد مرحمت کسی که خریدار هستند کوخنی شدیدن بردارو میدروی کوخنی در یک پیاله چای میزنی همه سطح زندگی خلاص به خونه خوب میشوده اگر که کنکریت خریدار باشین رفته یک از نزدیک ببینین اکمان خودش بعداش گفته است که مقصد حجتش 100% یگان جای فند و فریب نیست دوستان اگر که شما هم داشته باشین همین خونه یا کی ماشین یا کی زمین چیزی که هست در اولی نوار نمره و ماندگی میتونه که زنگ بزنین نصیب باشه مثل همین انسانا میگیرم اعلانشون میکنم با اعلان پنجممون میگذاریم اینک دوستانی بهترین من اعلان پنجممون چیه؟ اعلان پنجم کوارتیر در خوجند در 18 میکرورایون دوستان عزیز کوارتیر هم با خودش 100% ده در 18 میکرورایون دخانگاه در 8م آشیانه کوادراتش تا گاب ندارم بردارم 61 متر کوادراتی اختون دوجه معلومه که کوادرات کلونه رقمون 120 31 1783 واتساپ داره این مرحمت کردن کوارتیر در بینای نوی الیتیه بردارو با منظره زیبا چخی خیتون دیدستین تعمیرش دیزاینش چوت که همی مدروی خلاصی که زندگی میکنی بردارو در نرخ نوای خانه شما فکر نکنی که من این خانه رو خدم نرخ نوش خدم میگذارم خدی همه میگذارم بردارو خانه فروشو 460,000 سومانی نرخ خانه 61 متر کوادرات ده خانه گاینه کی ششم اعلان میگذاریم دوستان اعلان ششمون باز کوارتیره در خوجند ایش 18 میکرورایون ده در 7م آشیانه عینی حال قرار دارد 55 متر کوادراتی کامنتاری ده بسیار شید بردار یگان خانه خوب یعنی که خانه که بدرویم زندگی کنیم نویسون اختان اینا بارشون پیشکش کردم 55 متر کوادراتی رقمون 127 94 44 43 واتساپ داره با تعمیر نوی زمانهایی ساختگی خانه را همه اینفراستراکچورش مقصد شد که نزدیکش تا مکتب هسته باغچه هم هسته نیز باز ده خانه گای اینا مرحمت کنین کسی خریداری کنکریت نه رفته از نزدیک یک ببینین نرخ خانه را 444,000 سومانی میگن باز حتما معامله مرحمت دوستان هفتم اعلان میگذاریم بردارو подписчико боз як дигар квартира дар душанбе ноҳияи фирдавсӣ дихонагие бардоро яъне ки дихонаи дар дуюм ошиёна айни ҳол қарор дорад
خونه خودش. آبشی 46 متری کвадрати. رقم 007 باز 07 1991. واتساپ است میتونید اکد زنگ بزنید. خانه در پایان کاروان بعدی پست لبی راهی کلوندای. این مرحمت کسی خریدار حقیقی رفته یک از نزدیک ببینه خانه را. نرخ خانه را 330,000 سومن میگه. حجتش 100%. ده خانگاه در دایم اتاج. اول خشرو گپی مرا گوش که مردارو ما چیزی میگم بعد اکد زنگ بزنین. رقم 007 باز 07 19 91 واتساپ و هم دستی. 8 میلیون میگذاریم اینک. الونی هشتمون چیه؟ باز یک تگه کوارتیرا در طرفای سیرک دوستان. سنی سیرک دای. دوشنبه. کوچه نعمت قربایف یک خانگاه در دیم اتاج این حال قرار دارد. اکراسیگه در شهر این خانه در سنتر شهر ایده یعنی از همین سبب شاید که شما تعجب کنین و بگین که چی با این قدر نرخ خانه را قیمت میگه. 24 متر کвадрати ای بردارو. 24 متر کвадрати 350,000 سومن نرخ خانه را گذاشتن. رقم 973 83 53 53 واتساپ و هم دستی میتونید اکد زنگ بزنید. کوارتیر در حالت خوب قرار دارد. حجت خانه قطعی حمامش مقصد یک جایه خیلی ایده جدا نیست. ترمکس هم زایگه. اینا مرحمت کنین در نمیخیل دام این حال قرار دارد خانه. 24 متر کвадрати 350,000 سومنی نرخ خانه کسی خریداره مرحمت کنه. 9 میلیون میگذاریم دوستان. باز یک تا یک کوارتیره در دوشنبه در پایان کاروان. اینا کسی که از گروزآباد مقصد خانه خر هست در کونه تاگه در دیم ماشونه یعنی این حال 48 متر کвадрати کвадратش مقصد سردنیه دیم ماشونه در خانه. رقم 004 77 84 51 واتساپ دارد و هم دستی. خانه در حالت خوب قرار دارد. این حال چه خیختون دیده سین خانه تازه. همین خانه تازه باشه بردار میفورد که بدرای زندگی کنی. مکتب هم هست. مغازه هم هست نزدیکش تا چه خیختون معلومه میشه. بیمارخانه و صدیق همش هسته. 48 متر کвадрати 340,000 سومنی نرخ خانه را میگن. خیلی خانه بردار پوگیزه فولای. میدروی چوت زندگی میکنی. تعمیرش نو زمانویه. خیر دور کنکریتی باشه مرحمت کنه زنگ بزنه میگه کمان. رقم 84 51 10 میلیون میگذاریم دوستان. الان دهمان باز یک تایگر کوارتیره در خوجند. چخوردارون ده خانگاه یعنی در یکم آشیانه که قرار دارد. نرخ نواش هم سازه. شاید که در از همین نواری کردگی ماش ماده شاید که رحمت هم بگه مردارو 58 متر کвадрати 190,000 سومنی نرخ خانه. ده خانگاه در یکم اتاج مقصد لیسنس خطی نمیبروی یا که لیف بلیف نمیگردی یکمش آشیانه دای میدروی بردار زندگی میکنی. 190,000 باز معامله. رقم 815 29 11 واتساپ و هم دستی میتونید کد زنگ بزنید. ریمونت تعمیر کردگی یعنی که چوتکه آب سویت هست. مغازین اپتیک مکتب بوقچه هم مگی مقصد نزدیکه. دیگه چیت میفوره بردار 190,000 سومنی 58 متر کвадрати دکومنتاگه در خوجند این حال. 11 میلیون میگذاریم دوستان. الان 11 میلیون باز یک تایگر کوارتیره در دوشنبه سنی سینودای. انا در دومی ماستروک این حال خانه قرار دارد. خانه در بینای ماستروک یعنی که لیفت هم داره در زرنیسار. یک خانگاه در 12 آشیانه چقیختون دیستین 45 متر کвадрати. رقم 111 09 74 00 واتساپ و هم دستی میتونید اکده حتما شما زنگ بزنین. رفته خانه را از نزدیک باز ببینین حالت خانه را با چشمی سر باز دیگه بردارم. لیکن نرخ خانه را اکمان 350,000 سومنی میگه. 45 متر کвадрати در 12 آشیانه خانه خودش یک کامنته. حجت خانه حمام داره. کوخنی بانی همش هست کراچی. 12 الان نگذاریم دوستان. الان 12 باز یک تایگر کوارتیره در دوشنبه در نزد زبرفکای زهرا. 3 خانگاه در یکم آشیانه. ما فکر میکنم که همه خانه‌ای که این حال به شما ما گفته ایستادم در دوشنبه یعنی که ناحیه رودکی دای نزد زبرفکای زهرا یک آشیانه در یکم آشیانه خانه خودش 3 خانگاه
70 метри квадратӣ. нархи хона 320,000 сомонӣ дӯстон. боз ҳатман муомила. рақамо 3 03 83 02 ватсап дорад, метавонед кадаш мо занг бизанед. хона кирпичне дар ноҳияи Рӯдакай, тарафи заправкаи Зуҳро. барои маълумоти бештар, чӣ хеле ки рақамашо акамо мондагим, барои тамос гирифтан метавонед ки акада занг бизанед, боқӣ монда маълумотро айхадаш бигиред дӯстон. 13 эълон мегзарем. инак боз як тайгар квартира дар Душанбе. дар кӯчаи деҳотӣ як хонагай. хона худаш айни ҳол дар 4 ошёна қарор дорад. дӯстони азизу арҷманд, дар 4 ошёна қарор дорад. 19 метри квадратӣ. нашоти ҳамин хона бардор шумо дар комментария бинависед ки ҳамин хона меарза ё ки не. 19 метри квадратӣ 220,000 сомонӣ нархи хона. ина касе ки мақсад оилаш хурдакак аст, фикр мекунем ки сафадат мекунад, яъне ҳамин хона 220,000 сомонӣ нархи хона. рақамона 105 90 09 21 дӯстон ватсап аст. шароити хона хеле нағзай. ба ҳама чизу чораш буфурӯхта мешавад бардоро. дига намегирад чизоша. дом созай. бад нестай. ҷош ҷои хуб. касе харидоре рафта як аз наздик бибинед. 14 эълон мегзарем. дӯстон, бардоро, подписчикон. боз як тайгар ҳавлӣ дар Душанбе, назди мошин бозор. 3 сотиқ заминае. ба квадрат бигирем 84 метри квадратӣ. хона худаш хай як ошёнае. рақамона 179 99 боз 99 11. комент кардем бардоро барои ман ки аз назди мошин бозор ягон хонаи заминӣ бошад, лутфан пешкаш бикӯ баҳримон ки мо хонахар ҳастем аям тарафҳои мошин бозор, назди мошин бозори Душанбе. ина марҳамат кинем бардоро 320,000 сомонӣ мега айни ҳол нархи хонара. ҳолати хонара хитон диден сестаенша баҳо битен. дар ҳаммомаш печкаи аловӣ мондагӣ, яъне ки душкадан осон мешавад. масоҳати заминш 3 сотиқай. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, расидем ба анҷоми барнома. баҳримена то фаромӯш намекунам як дона лайкча бесма. ай шумо ҳеҷ чиз намера бардоро. агар ки шумо дошта бошед хона, мошин, замин, чизе ки ҳаст, ҳатман дами рӯи навор мондагӣ рақами мода занг бизанед. дар навори оянда насиб боша мисли инсоно мегирам, эълон мекунам хона, мошин, замини шуморо. боқӣ дар паноҳи худо бошен. касе ки подписатсия кардагӣ нест, ҳатман подписатсия кунед бардоро то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон боша. паноҳтон ба худо.